congratulations and hearty thanks to all of you, the students of plus 2 first year arts political science. In the last class, I discussed about the important factors or elements for the formation of the state, but in today's class I would like to teach one important topic of your syllabus prescribed by the plus 2 council for plus 2 first year. What is individualism, or what is the individualist theory on state activity? What does it mean? ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ନବାଗତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପୂର୍ବକ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 5ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପାଦାନ ଅଛି ତଥା ପପୁଲେସନ୍, ଟେରିଟୋରି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସୋଭରେଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ବାଇ ଦ ୟୁଏନ୍ଓ, ଏହି 5ଗୋଟି ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ମୋର ଟପିକ୍ ଫର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଶାରଦମାନଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦର କେତେ ଗୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ଉଦାରୀ ମତବାଦ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରବାଦ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ଲିବରାଲିଜିମ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରବକ୍ତା ବା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ କେତେକ ଫରାସୀ ଭୌତିକବାଦୀ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫିଜିଓକ୍ରାଟ୍ସ। ସେମାନେ ହେଲେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଏସ୍ କୋଏସ୍ନେ, ଭିକ୍ଟର ଡି ରିକ୍ୱେଟି ଏବଂ ମାର୍କ୍ୟୁସ୍ ଡି ମିରାବିଓ। ଭୌତିକବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, ପ୍ରଫେସର ଡେଭିଡ୍ ରିକାର୍ଡୋ, ପ୍ରଫେସର ଥୋମାସ ମାଲଥସ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଦାର୍ଶନିକ ଅଧ୍ୟାପକ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ହାର୍ବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଫେସର ଏଫ୍.ଏ. ହାଇଏକ୍, ପ୍ରଫେସର ମିଲ୍ଟନ ଫ୍ରିଡମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରଫେସର ରବର୍ଟ ନୋଜେକ୍ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ସମର୍ଥକ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି। ये जो व्यक्तिवाद जो राजनैतिक आदर्शवाद एटा मुख्यतः व्यक्ति उपरे गुरुत्व आरोप करिथाए
व्यक्तिवाद हेउची व्यक्ति स्वाधीनता मानविक मूल्यबोध उपरे प्रतिष्ठित एक सामाजिक तथा राजनैतिक तत्व बा सिद्धांत। यही तत्व व्यक्ति स्वाधीनता उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करिथाय, राष्ट्र अपेक्षा व्यक्ति उपर अधिक जोर देइथाय। व्यक्ति स्वाधीनता और अधिकार रे राष्ट्रीय हस्तक्षेप को व्यक्तिवाद आदौ पसंद करे नहीं। व्यक्तिवाद सर्वदा विश्वास करिथाय जे व्यक्ति निजे ही निजर नियंत्रक, व्यक्ति निजे निजर भाग्य विधाता, व्यक्ति निज परिधि मध्य निजे सम्राट। व्यक्ति पाई भल कौन एवं मंद कौन ताहा से निजे भल भाव विचार करि पारे। सुतरां संक्षेप रे कहिले व्यक्ति को जदि ता इच्छा अनुजाई कार्य करने को स्वाधीनता प्रदान करा जाए तेबे सेपरी क्षेत्र रे व्यक्ति निजर व्यक्तित्वर पूर्णांग विकास करि पारिबो। समाज रे समस्त नागरिक माननकु इच्छा अनुजाई कार्य करने को छाड़ी दिया गले समाजर सर्वांगीन विकास और सामग्रिक उन्नति साधन हो पारिबो। पुनर्बार व्यक्ति जदि सबु कार्य पाई राष्ट्र उपर निर्भर करे तेबे तार आत्मविश्वास ह्रास पाइबो और कार्य करिवा पाई उत्साह मध्य क्रमे क्रमे ह्रास पाइबो। सुतरां व्यक्तिवाद तत्व राष्ट्र कार्यकलाप को सीमित करिथाय एवं व्यक्तिवादी मानक मतरे राष्ट्र शक्ति व्यक्ति स्वाधीनता को क्षुण्ण करिथाय। सेमानक मतरे राष्ट्र कार्यकलाप जेते कम हेबो व्यक्ति स्वाधीनता सेते वृद्धि पाइबो। व्यक्तिवाद तत्व को लेसे फेयर LAISSEZFAIRE लेसे फेयर होची एक लैटिन शब्द, एक्सक्यूज मी, लेसे फेयर होची एक फरासी शब्द। जो फरासी शब्द लेसे फेयर रो अर्थ होची एकुटिया छाड़ी दियो बा लीव एलोन। तेणु व्यक्तिवाद तत्व को बा इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी को आमे लेसे फेयर थ्योरी भावे मध्य आख्यायित करियछु। ये जो लेसे फेयर शब्दटा यहाँ एक फ्रेंच टर्म बा फरासी शब्द जार इंग्राजी अर्थ होची लीव एलोन, अर्थात ओडिया रे व्यक्ति को एकुटिया छाड़ी दियो। यार राजनैतिक अर्थ होची राष्ट्र व्यक्तिर दैनंदिन कार्यकलाप को नियंत्रण न करी ताकू पूर्ण स्वाधीनता देई एकुटिया छाड़ीदेले व्यक्ति निजर सामर्थ्य और निजर शक्ति द्वारा तार लक्ष्य हासिल करि पारिबो। व्यक्तिर कार्यकलाप रे राष्ट्र हस्तक्षेप कले ताहार विकासर प्रक्रिया सर्वदा बाधाप्राप्त होइथाय। अन्य अर्थरे कहिले व्यक्तिवाद तत्व राष्ट्र पाई सीमित कार्य परिसर और व्यक्ति पाई अबाध स्वाधीनता सपक्ष रे जुक्ति उपस्थापन करिथाय। व्यक्तिवाद राष्ट्र को एक आवश्यक मंद अनुष्ठान हिसाब रे प्रतिपादित करिथाय। According to the individualist theory, state is regarded as a necessary evil. राष्ट्र एक मंद अनुष्ठान कारण राष्ट्र व्यक्तिर स्वाधीनता और कार्यकलाप रे हस्तक्षेप करिथाय। राष्ट्रर नियंत्रण और हस्तक्षेप फल रे व्यक्ति स्वाधीनता सीमित और संकुचित होइथाय। यह व्यक्तिर इच्छा, चरित्र और दक्षता को सर्वनाश करिथाय। किंतु राष्ट्र मध्य एक आवश्यक अनुष्ठान कारण राष्ट्र समाज रे आभ्यंतरीण आईन श्रृंखला रक्षा करिथाय एवं राष्ट्र रे बसवास करुथिबा जनसाधारणकर धन जीवन को सर्वदा सुरक्षा प्रदान करिथाय। राष्ट्र न रहिले समाज रे अराजकता सृष्टि हेबो और व्यक्तिर स्वाधीनता विपन्न हेबो। तेणु व्यक्तिवाद संबंध रे ओडिया रे किछि कहि सारिया परे रिगार्डिंग इंडिविजुअलिज्म आई वुड लाइक टू
speak something in English language. The ideology of individualism always gives highest importance to the rights and freedom of the individual. It regards the individual as the nucleus or as the core concept of all social activities and fully capable of his own development. It wants the state to work as an institution committed to protect the rights, freedom, as well as welfare of the individual. Individualism always believes that individual is a rational being and capable of achieving everything. Individual is the maker of his own destiny and fully capable of realizing his all interest independently without any interference from the state. Individualism has been a very old ideology. In its traditional form, it is individualism has been a very old ideology. In its traditional form, individualism always clearly advocated three important points. First point is individual is the center of all importance. Let us start discussion on this important point. That is the first point, the role of the individual as the center of all importance. Individualism clearly maintains that individual is and should remain as the center of society. He must remain free from controls and laws. These always limit his liberty and freedom and check his own development. The second principle or second traditional meaning of individualism is the role of the state as a means. Individualism regards state as a means and individual as the end. State is a machine made by the people for their own protection from internal disturbances and external aggression. It is an organization for maintaining law and order and for providing security to the life and property and all rights of the people. After discussing about two traditional meaning of individualism, I discuss about the third important meaning, traditional meaning of individualism, the role of the state as a necessary evil. Traditional individualism regards state as a necessary evil, necessary for performing protection functions, and evil because its laws limit the liberty of the individual. Consequently, it advocates that the sphere of state activity should be always limited to the minimum possible functions, that is, only
to the maintenance of peace, order, and security. It believes that government is best which governs the least. The states should have no role in the sphere of economic relations. The states should leave the individual free to pursue his or her all interest. To sum up, we can say that in its traditional form regards the state as a machine made for the benefit of the individual. It regards the state as a necessary evil and therefore assigns to it minimum functions. It advocates maximum freedom for the individual. In the sphere of economic relations, it stands for free enterprise, open competition involving a free play of the forces of demand and supply in trade, industry, and commerce. Individualism always wants the state to keep itself away from all economic activities. व्यक्तिवाद बा इंडिविजुअलिज्म संबंधरे मु उभय इंग्राजी और ओडिया भाषा रे तुम मानक सम्यक सूचना प्रदान कली। व्यक्तिवाद कहले कौन बुझाए, यार चारित्रिक लक्षण कौन, यह व्यक्तिर क्यों कौन विषय गुड़िक उपरे आलोकपात करिथाए, व्यक्तिवादर गुरुत्व कौन से संबंध रे मु तुमको सूचना प्रदान कली एवं व्यक्तिवाद बा इंडिविजुअलिज्म अर्थ संबंध रे मु जो उभय इंग्राजी ओडिया भाषा रे मु शिक्षादान कली, मु चिंता करछि तुमे माने समस्ते बोध हुए उभय भाषा रे किछि किछि सम्यक ज्ञान आहरण करिथिबो व्यक्तिवाद संबंध रे। I am very much confident that you all definitely understand regarding the meaning of individualism, regarding the importance of individualism. I am very much confident that you understand all the important factors relating to individualism, not only in Odia but also in English language. यदि तुम मानू यही भिडियोटी भल लगी थाए तेरे भिडियोटी को लाइक और शेयर करिवो। इन एडिशन टू दैट ये चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ने सेट करिवो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल। हैव ए नाइस डे।